Good morning Philippines! Guys, naay ko nabalita nga kuan guys, kanang nabalitaan na ho nga naay nagtour-tour, nagsuroy sa Siargao nga duha ka apam nagkuan na ngawat og surfing board. Kanang surfing board guys is kana bitaw musakay kay nga nang dagat, maglangoy-langoy ka, mag-exhibition kay nga nang dagat. Kanang surfing board mao nay sakyan nimo mag alon-alon ng kuan guys, kanang dagat nya. Nindot ka tan-awon nga na. Karon, wa na siguro ti karinta tong duha ka apam. Oy, unja karon guys, nakit-an man sa CCTV nga nanguha sila og surfing boards. Ang surfing boards kay na mahikot dito sa rintahanan, gihikot man nila ini gagabi usa sila manirado. Karon, nasakpan sila nga ang apam, wa na kuno ti karinta siguro kay nganong nangawat og surfing board. Ginoo ko marusit. Napurdoy na siguro tong apam no kay nangawat man. Dumao na dyan na akong balita ron guys.